Adongrokbo video passenger of Phai sini YTFni president Hakchalni sini Nahidul Assam जों pro Surmao the Phai election जों already nomination the ground जों the samkhamni the report public ni support 100% दंगो বিভিন্ন ধরনের অজাগো তিনি আমসানি তিনি বড় মাঠে চান্স মানিয়া তিনি গোয়া গ্রামে বিসিপি তিনি চান্স মানেন কোনো অগতন যদি বুট লুট একেবারে বড় থানা লোকসভা মিউনিসিপ্যালিটি ও যে পজিশন আমায় খাইমানি যদি খাইয়ান থাকাই 100 ni 100 जों अल सुरमानि থেকে না जोंनि टिका मथानि जे जोंनि डेटेड टिकालाय मुभमेन्टनि जे नाहारमोन जों माबा साक्सेस जानाय जों इनिंस सुरमानि सिमिनि सेगनाय बेसे कक साथाय लायो आं निजे महाराज आनो दागिमानि बिसिके आंरो 6-7 दिन जे फिल्म मुभमेन्ट जे पाब्लिकनि जे একটা খাতুনমা মানে একদম রেডি দङ स्पेशली सेम सिंगे आं दनपुरनि हाय अजागो जे एसपी भोटार ओमफ्राय बेलेखाने अजागो चान्स नि दं जोंनि जे केन्डिडेट बाबुराम सतनामी जेखौनो खप्लायनाय अजागो विभिन्न जे अपोजिशन दल दं जोंबाय कम्पिटिशन से फायो माय कन्डिशन जों जे जों गावनि दं जे अमन बागै दाय जे सामि सालताम जे जोंनि जे सामं अबो क्लाइम बागै जोंनि सिक्लाराव खायखौ लोकल जे जोंनि टिब्रासराव खायखौ बगन सेंट्रल रक जखन रेडी जों 100 ni 100 जों বিশ্বাস दङ जों जेखौनो खप्लायनाय আসসালামু আলাইকুম খুলুমখা থ্যাঙ্কস অল মিডিয়া পারসন আমি নাহিদুল হাসান বক্সনগর থেকে এখানে 46 সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের উদ্দেশ্যে মহারাজের নির্দেশে আমি এখানে এসেছি এখানে সমস্ত তীব্রমাথার লিডার্স তৎপর আছে এই নির্বাচনকে নিয়ে এবং আসছে 23 তারিখ এই নির্বাচনে আমরা 100% আশাবাদী যে আমরাই জিতব আমাদের জয় অবশ্যই হবে এবং 26 তারিখে আমরা এই বিজয় মিছিল করব এই আশা আমি রাখছি এবং সবাইকে অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ जों 46 सुरपा इलेक्शन कैम्पेन जोंनि टिब्रामथानि YTFनि सिक्लाराव सालताम उन्दै जमराव सामतांमानि जों गावनि पुटमान बेलेनो गाहाम जोंनि बाबुराम सातनानि बनक प्लायनाय ताय जोंनि सिक्लाराव सामुंनोबो जों बेले बुथा दंथंगा जोंनि बोसामतेबो बरफ सुगानि थानाय आबाद बाले लामा लामा गामि गामि जोंनि वाटि होननाय जों मियाराव सामतांखा ताय जोंनि गोबां मा जागानि जोंनि टिब्रामथानि आदङाव फाय सपायजेक जोंनि बरम गोनां सार अमिय सं सेन्ट्रेल नमानि जों तेव बुथा दंथंगा ताय आङो जोंनि बरम गोनां सं नमानि जों तेव दंथंगा जोंनि नाहिदुल इस्लाम नमानि जों बेले बुथा दंथंगा जोंनि बुबाग्रानि सामुंनो जों जे महायगे वाटि बिसिङाव बानो जों सामतांबाय दं जोंनि टिब्रामथ पयदि जोंनि सिगाराव एबा YTFनि टीम এই তবে আং কক সামানি যাবলো তিনি গ্রাউন্ড রিপোর্ট তিনি সার অমিয় সংসাই खोनानाय बरतेव कामबाय